Même moi, quelle messie gon aider nous pontole mi dogbe nous do pour mi tole mi kudo me pompodo ye ikpa nous jedo tole o ganton horo même bon quelle messie o gon jibo minai hotale jinmi minato tole me jali me gbe do ache pa to imra ho Wilfrid Leandro ngbeji e ro hujra zo atole lo timenado le wa gben lo tawon azon eyin le wa pẹ̀lú táwọn ndúró mẹ́ ló bí ní tómi tómi fi bẹ́ẹ̀ ṣàfọ́dọ̀ ògòdó etí tómi àti ẹ̀pá sọ́dọ̀ tìrà lè mọ̀ kọ́tọ́ nu yọ ènìyàn mìnàdó gbé tọ́nu mi lònà wíwà mi tán ẹ lọ mẹ́ èyí tó gan bẹ̀rẹ̀ tó tó ń kpódó yé mẹ́ yín gbẹ̀ bọ̀rọ̀ gbẹ̀ pépélé yín sì díà omi lẹ́yìn yé blo òkplé manda ìtàn ló kpó òkplé mọ̀ kọ́tọ́ ìblo yọmra kó òrìlẹ̀ àgbẹ̀nọ̀tsi eyín òhàn ìtọ́ inú pẹ̀lú kúndó bẹ̀rẹ̀ tómi tó ń kpódó torí wọ́dẹ́wọ́ ìpàsẹ̀ òhòwé ẹ wá sẹ̀sìn huenu àná ẹ̀ èdò lònà wà mọ̀ kọ́tọ́ sí òdo mẹ́lẹ́yìn minavlon kantonu mi no wiwa mi tan elo me mechele me kudo te bokudo aijon bokudo me pan kudo oye ipan mina to etra meji vodun gbegble mi dogu do wai sin vivoro fine o mrako Wilfrid Leandro ngbeji e ya che gbeido a che pa ton e yoro ku gira zo atole lo ti menado eyin tito me yaya de e a che pa ro si soro tinado tanwa eyin ndo ndume nduro no me do bine to mi ton me fie no na mi se sin hwenado fon gbe me yo mi pon pere lewa gbemlo fon wa khanu ndudo no me esu inando corruption lo bere to mi to me we zombo ati pa bere to ton e lo droje lo do me jele mi na zetito de tinga pe nukundo no enegolo na de melegbado azowe ikoyin akosu to le me lewa gbembo to vito sile na mo no je no ene metite gbe e ne we zombo gbe yidoto ati pa bere to ton me la ko Wilfrid Leandro ngbeji e wuzu panu kondo no saison atoledo akosa gbe wa yi do ko ton yi me on e lo tete me we do tito ize wa e yo e tito dibo na moten bo medede e koyin azowato do akosu sin agbasa titengbe enasi dakizibo ye kaine meyi bo peto de le debo ye tele do na di me inelegba tito le debo ye me na ye mi de nele yo ye tele na do azo to wawe lo eduna blo nu kodo to vito silepan be indo mejele ewo me to vito si koro kweton jewe do jile nu lele do fi abi le do dio pe nele yo ijedo me do azo wa inele me boto tito de edo bibloe boto alode si lodo akwe bene to ton duwe ero to gandura ton nuwi ne oni egbe ohun edo na ze me ne si hwe lo na je bo ye me tito e soda ye nele yo ni egbe yo edo na ze gbe dowe ma iton fi edo azo ai je o vete se e kade yo yo vodo rapport enele yi edo na do di donu to gan ni egbe bo ohun wi dede na so na yo be na le ze alo le volo na le dun la be ndo mejire me de le de bo ye dele yo no modo o emi je me lo si kwedian e hian ena ma wuzu panu ko emi sogodo no mara igbomo ahun inami gbe mi me lo hwejewe o mi na de mi digre abi to merigisi abi ronu ko mi ton mi na ze mi de wala bo do ko bo je ko mi ton titengbe lo we je mi kade yo edunado khle kanjewu ewe o isoko je we ma mi ton dion bo pon me o ina modo ko jo odo e mi de to gama sin hodo ndi mi jawe meriton boy wa ipon me o be indo mejere no kun igbomo wo le ekuru mo na yin we oreji wo jobo nu mi na je hwe o mi ro ba to kon kanji lodo khlele titengbe de pu atomo sindo miwu wo jobo nu we ni o enayin ji jeto lo o to gana motemo nu ibawe edi tito eni o to ganze wayi ina zombo nu dulo nu me do bene to mi to me o ina gbopo titengbe ide e jaragbon yi mo na to imo ahun e newe zombo to gambine to ton elin tame lo do mejiri fi to daho enio ina sojija yin lo to gangbasa lo bo to gana mete monje nwedo jije do bine to medo no dudo no mesin agbawe bo mera prida ene ba we mrako Wilfrid Leandro ngbeji e pe Obenville tala ibe kanu biye pa te kwikwi o mi tan leji ebro no wiwa mon koton debo mrako Wilfrid Leandro ngbeji e na osin kan bio e to vi le be weton de bodo o de wuro atemo koton jibo mi dele mi si bosenu mi meyin mi pon tole mi na to etra mi jole hon eyin mada itan do po yi me ko yin to gan boru gba pe place dia wo mele yo eblo do asanvie mi to gudo wa yi me marako e orelin agbenochi e hon ito e no punu kun do beneto mi ton podo to devo sin o hole wi e zonji lo do gbe tan de bodo de mi se sin kwenado fon gbe mi pon pere ìgbélẹ̀kọ́ do nùwérò jíjẹwẹ́ do Burkina Faso sin tó mẹ́nẹ́ yìí do iná yìí gàzínpò gànúgànú ọ́ eyín nù dàgbére à bóná rìn nùwé kóyin tìtò
tuon sinu kon na yitone le bi wana do alote na keze gberopo eyinu dagbedea beta kan e don gbe plenu o to le be kwedo se dia osin beta me ple kwedo e kunyambonu ina yi ganzinpo ganu o hotaji wego ewe ile akenu do ple lo sin o dume ye ne ya o bojo o to gan ho rock kabore bonu atongo wenole ye me yin to gan bo plero fenale ye gbe wan sedo o Burkina Faso sin to oro le yin tenpon lo le vonu le to bonu le bini je onu kanji lo yame bonu na pe azomo koton lo aweyan peplemen gbeta se dia oton na de mesedo o waga sin to omedan bodo ho ito gbasa ino penu kundo to devo sin o hole pa na gosonu yi o me de sedo gbeta ename me na yin a fo soro te to ebujino to o Nations Unies to yi lona gonu yi e timeno kanchicha o to yin o Burkina Faso sin to edopodo titomeyin o se diawo poyo ina to do o kanchicha no wa mokoton te we enele we eme to ganle na ple bonali tamendo alopa hen na se mendo Burkina Faso sin to megben iwu bo ple mokoton sin o de meon le hen na to no gben bo FIFA nana yin lo Burkina Faso sin to meyin na lekendo enende su to gan maraho Patrice Atanas Guillaume Talon sokodo agun do nuwa koton sin o de men do tintimero alopa ji to enodo to ho to viena wa to zo sin titule de gben podo le eno si oyin o sen dodo intoro propoton gbene yo inanu po bra vo tamelin to enewu lonu ye kana kenudo apamo koton le hwewu azowe eyin bedu na wa hun aso enele wa ere hwenu e mede ti bo hwenu na yi ple do azan e jawe le meon ina de beta do poton ye me do mi pon e bo kono do to no hewa mi ton le yo ye ni gbado bo tun le ye me yin to gambo kwede ple do se da sin beta mele irani tame do no ero jije enele wo sin kon dagbede na ton do ple to le sin owenu sen dodo lo to mi ton le nu yo na bonu nu kon yi de to le na do yo ero yi egbon mo an le ai jayo kana tin lo tin gbegbon do to le me yo ero mo yin we do to le me an when we no hold up, but I want to be no doesn't go, Lord, be a cool any other Sulani, no book and linu, or tole, or late to lena, no conway, is sort of no con you bomb where. Rena Zanque, though I want pa, le me gwen, but ye may out once so what tolena, Quenucundo, as a hulu nowadays, Jack Mayo, Erumo, you are, petty, we do ye may out once so what to me tole, by no hui, ye may I once so what tole, yero fine, but I get hundo to iton sin tamewe to gan o kabore o azonwe ewe du to gan do Burkina Faso sin o to otanu azonwe ya du to gan do Burkina Faso sin to otanu no gbo mina to etan meji no sado aleto ouve de men supo o mojen eyin aleta ovi lokan le akande men owe de le nuan ye meyin no sato do ale ple on kan tambo jevi etan le ne ouve tetre ikonomo dalimo koton kwaji o me blo wezenu wa bo idan bo ipon bo kan bi oyi me se sin kwenu kwenu do fon gbe me pon yo pere Mindo fieno sa tinti senderu aleto do ze plaque do tambo javiesin o kamei fieno yon no kan ozunje ozogun le gudo podo o keke gudo pan bonondo akisi no bawe na do sa atinti sen yitan le mowe yeno wa no gben ay hongbe wetuno yin no sato dali ple on kanten ene one félicité fonyin ken unde yin lo ve utitengbe nu mime yin ajo lo wa tole do amakan ozunje so le gudo a asewumo akisi no nu noe ahenwa alito ya na doya umo akisino nu atinse metan le genson bo minado wezun taro keke podo zo npangudo minkablo makaje wele ko weyan enion agbaza mitan se uvede su amasin temetemele ejen minozan wochono si mo medeme aiton hongbe eyin ajinja yin bodo te kon akisino le ado mere na modo owide uwe a mero pe ara ijinjon ina se bodo we bona khonda sitwe weyin akisino toy e kotun we bodo kenji toy si drondo kontui Justine Aronsu wedelenu eno pami wedelenu ekono le pami Henrietta Hovi ero tetimewedo eyin zohun dopo wa glin weyan mime no sato gege we eno kan wezun lo no yikon moe minode ugben sinzanzan kakai owele ko yine amakablo mo asi husa noe ahanwa ohontuye ya wedelenu tian alita oviren enawayin ojijeto Bernadette Sagbo ero tetimedo minode khesi do
zohun ni ma gble gbedo nu mi o lo e mi makado de wa gben ayi mi kalon le du gudo we bi owe nu Justin ahonsu ero tenti mewero kekele no le aho glome we de le nu lo e piti dia do po vlafo de we ne enoyin lo aklon gbado toblo bo zohun de ko a gble gbedo nu satode do ali to fi pon ayi avose tien ero tenti mewero ye me zohun kun tole ye ko tun mi bo e lo tun le no kun won itan gben yi ali ta ovi de ko je do medeji do fi pon Elizabeth agosu ero tenti mewero mero propo wanoklen otaton amo zohun jawe yo de anogben bo mana bla ali ta ovi ayi esin kan we mero propo no ho alopa ero wezun kan gben yo mi no honje so do adove no hwide yo enion zohun kana ho glowi ho kan lo ba kwe boyin omede yo no tajiwe eyin munlewen alopa e kana zan bona nya kero medeji bonu ali ta ovi mana ba jono me ayi desu kale nu taji nugbo o nwere alokpa ina zamba leta ovio mana bajono me ayo eni nu taji titengbe dopo eyin nugbo mi dogbe nu do kuropo mi tole me kudote bo kuda jambo kudo o mepon podo ye ipon bonu ni azan gagbe